Good morning. Kagising lang guys. Magkape muna tayo guys. May nagluto kami bibingka sa kusina guys. Punta tayo doon guys. Masarap to pare sa bibingka kape guys. Kape barako to guys oh. Tara guys, samahan niyo ako sa kusina guys. Punta tayo. Ayan na guys oh. Dami nang naluto guys. Ay, sarap. Mainit pa guys. Ayan, mainit pa.